আৰু স্পেশালি মই নিচিনা মানুহ চ্যালেঞ্জিং অভাৰে ফেস কৰি ওলাই যায় কেলে মানে মই মানুহ নিচিনা নহয় অলবে নিজৰ পৰা গিভ আপ নকৰিব লাগে সেইটো আছে Hello guys, welcome back to my channel. Apne sobi bhala sola. To aji ekta very special video apni hala osorde ani ase with very special person. Here's my brother Emily Sanap. Tai laga naam to Emily Sanap ase. Tai ekta specially able person ase aru tai to ekta artist. Very talented artist ase de. To tai laga heart pran hoigina tai laga muk pra hi tai pain kore. To aji ami khan tai laga story olop janibo. Hello Emily Sanap. Hello, my name is Emily Sanap ase আৰু মই 26 years ade আৰু মই মামুতং পুষ্টিবাৰ belong কৰে তো বেশি খুশি আছে Emily Sanap আপনি কে লগ পাই না আজি তো Emily Sanap আপনি লাগা জার্নি আর্ট লাগা জার্নি তো কেতিয়াৰ শুরু হৈছিল না নি মই বাচ্চা টাইম পৰাই অলপ আৰ্ট টো ইন্টাৰেষ্ট থাকিছে আৰ্ট লাইন দিনা এটা ani মই নি যদি পাই গানা বি নি প্ৰজেক্ট kan bi নি ছোট মটো মই বানাই ৰাখিছে মই আৰ্ট তো বাচ্চা টাইম পৰাই ইন্টাৰেষ্ট থাকিছে অলিবি মলা ফিজিক্যাল বা না বা ani ইমান তেৰি ৰখিয়া যে 2020 বার স্টার্ট করা আছে as a human being আমি কান challenges kan face কৰি থাকে তো আপনি বি আপনি লা আর্ট জার্নি তে একই challenges kan ইনকা face কৰিছিল না নাই আৰু আপনি কিনকা ওভারকাম কৰি তো লাইফ তে চ্যালেঞ্জিং তো মানুহ আছে না ভাল মানুহ বি পিয়া মানুহ বি আৰু স্পেশালি মই নিচিনা মানুহ চ্যালেঞ্জিং অভাৰে ফেস কৰি ওলাই যায় কেলে মানে মই মানুহ নিচিনা নহয় অলবে নিজৰ পৰা গিভ আপ নকৰিব লাগে সেইটো আছে একবাৰ বি তো আৰ্ট খান কৰা টাইম আয়া আজি তো ছাড়ি দিব নহলে আজি পৰা ছাড়ি দিব আৰু নকৰি যাব এনেকা একবাৰ বি থাকিছিল না নাই লাইফ তে ইনেলা কিবা পিছে আহিছে না অলবে এটা গিফট তো কাৰ্ড পাতি আছে আৰু এটা নচিলে কাৰ্ড পালিলো এটা মই এনে গিভ আপ নকৰি so brother আপনি আর্ট কৰা টাইম তে ইটো কোমা জেনৰা কোমা সাবজেক্টস স্টাইল কিলা বেশি কৰি আপনি মই বেছিভাগ তো নেচাৰ লা কৰি নেচাৰ লা না তো ইটো টাইম কিমান লাগি যায় একটা পিস তো ক্ৰিয়েট কৰলে ফ্রেম লা সাইজ লা পড়ছে আৰু পিকচার লা কোয়ালিটি লা পড়ে আচ্ছা আচ্ছা ফ্রেম মিডিয়াম ফ্রেম কাম তো মিডিয়াম ফ্রেম গান তো এনে 2 weeks 3 weeks আৰু ডাঙৰ গান তো 1 month 2 month আচ্ছা আচ্ছা তো এজ এন আর্টিস্ট ব্রাদার আপনি লা কোন বি ইন্সপিরেশন আছে না নাই এনে আর্টিস্ট গান মই সব লা চাই দেখি না অলবি সব पे পালা মই গানি না সব पे পালা সব पे পালা you learn from everyone okay that's great আপনি লাগা আর্ট জার্নি তে who is your biggest supporters मला पेरेंट्स প্ৰায় মই দেউতাক সাপোর্ট কৰা আছে না আৰু তাকান প্ৰায় মই লাগালা সামান গান সব তাকান প্ৰায় চাই দে কিনি দে ফ্রেম গান আৰু কালার ব্রাশ গান সব তাকান প্ৰায় কিনি আৰু মই লাস্ট টাইম একটা আপডেট দেখিছে আপনি হর্নবিল টিভি যাই কিনা আপনি লা আর্ট খান বিকাইছে না তো আপনি তো এভরি ইয়ার হর্নবিল যায় না এনে কিমান টাইম সুইছে আপনি হর্নবিল যাতো মই হর্নবিল দে 3 পাৰি যাই না দিতা অলিবি মই কানে এক্সপেরিয়েন্স পালা এক্সপেরিয়েন্স তো তাতে আপনি লা আর্ট খান অলপ সেল হইছ না নাই অলপ তো হইছে সেল তো মানুহ খান আপনি লা আর্ট দেখিলে আপনি কুৰা দেখিলে কি কই মানুহৰ পৰা নহন বা বেছি ভাল আছে না ট্যালেন্ট এপ্রিশিয়েট কৰে আৰু বেছি ট্যালেন্টেড আছে কই না indeed so last question brother to aji apni ke log paina beshi khushi paise to apni any general people khan ke ami han public khan ke kon size se ami khala viewers khan ke kiwa ekta message dibola mon ase moi dibola mon daga to palo wei biawe na nijo ba ki pare ido para koribi give up nokori na beshi bal apni bra message ekta janai dise amingla brother bra don't give up
koina ami hange janai dishe. Despite physical challenges, his art really speak volumes. His journey is not just about art, it's about perseverance, purpose and patience. Ami han bishi khushi ase aji ami han brother Emlisanap ke log paigina. Tai bishi smart, bishi humble aru bishi talented ekta chokra ekta ase. To apni khan bi take tai laga art te support kuri dibi koina apni han sob ke janai ase. Manu khan bra ini takan order kurole man ase kole parbo na paribo. Paribo Na. To apni la room de art khan bishi ase. To itu khan to bigaole laga asna kin ase. Sab to pikaul na ase. Bigaole na. Range kiman nishna. Or chudo 1 to 4 the medium kondo ini 5 6 or olap tong kondo ini 9 10. Guys, kwan ishna ekta very talented amingala sort of artist Emlisanap. Kon bra tai tela muk bra paint kore, art kore. To tai laga art saina aishi gole to detailing bi beshi bal aru tai ado art ekta de moina wi spend kore koina ami hange janai dishe. Aru tai te tai laga art laga dam ko ado ami hange beshi sosta hoise. Olivi tai to tai art banai gina bigaule la platform nai. To tai art bana to ini inga rakhi dia to ekta waste ho jaye. Tai to korne tai ekdom sosta pra wi dide inya ko ase. Olivi tai la art la value to beshi ase ami kan saina aishi gole tai laga art te saina aishi gole bar saina detailing beshi bal ase, finishing beshi bal ase tai laga art te tai muk pra kura do. तो अजी अपनी खान आर्ट किनी बोले मना से अपनी खान लगा गोर करने लिविंग रूम खान करने अपनी ला पर्सनल रूम खान करने आर्ट खान किनी बोले मना से खुशी बोले तो मोरम ब्रा अपनी खान ला ब्रदर के ताई लगा आर्ट भी किनी किना सपोर्ट करी दी बिना कोई ना अपने आगे रिक्वेस्ट करी दिया से तो अपनी खान अब ताई लगा आर्ट ते इंटरेस्ट से कोले इतो नंबर ते इंक्वायरी करो पर वो कोई ना अपनी खान सबके इतो जनाई दिया से. So guys, itu ase Emlisanap la art khan tai art khan inga bishi banai gina ase ami khan dikhibo pare ase itu khan to tai ini banai gina inga rakhisi gose to kuma manu kini gole mon ase gole to interest ase gole to kinibo paro. So guys, sabi itu Emlisanap la art khan ase iman bhalor banai gina ase apni hambe dikhibo pare ase detailing khan bi iman bhalor kuri gina ase tai aro itu khan to medium size khan ase alag type la art khan bi banai gina ase tai aro itu khan bi ase sabi guys aya beshi talented ase ho aro apni hambi close up pra lop sai sai iman bhalor banai na ase apni hambi dikhibo pare ase kwan nishina itu sob tai laga muk pra he bana laga ase de. He is really talented ekta god gifted ekta ase sabi etia Jesus la picture vi ase guys. So guys, kwan nishina bishi khushi ase once again to apni han itu video pra inspire hoise aro Emlisanap laga story pra inspire hoise gole to apni han morom pra itu video to share kuri dibi aro itu video to sob manuke share kuri na Emlisanap la talent aro tai laga art laga bi share kurole to apni han la opor de ase to morom kuri kina itu video to share kuri dibi kuna apni han sob ke janai dia ase ajila video to imane ase till then take care and stay safe.